meche todo mitole mikudo yonu zangbe azako atonu ko atongo gbedo alusun me mi me agbo pegbe ton le mi na do mi kumlo mi me ma do asu alu mi me ma do asia mi na pe mede bonu ton na je mi tonji mi kablu dede boka do we me ka do asu alu we me do asio mi na do mi kumlo ju nu kiko awa jije na tino mi tentin akwesi apapo yo mi na do mi do uve pede na tin mi do egbe uve ni o kana tin e ku kana yin do je mi je so ezon ewo egbesi azangbe na ti gbomonu mi boka do lo ko mi tole kumlo jiro mi ni do dede nu akwezizan trala akwe na zambe na huga akwe do mede susio eni obio ahome jijene boka do no jiro ni mi wa la mena no kan isi apapo yo ani tun kumlo jiro ndudu to ya ni cho moyo ndu mama home zona do tagba no do egbesi azangbe lo ko mi tole mi na do mi do azosi apapo yo mi ni tun kumlo jiro me gige na ti be na le so mi gan ale na le so mi lo nu da ko de lekon we kire mi kan zawe we kin we go mi me kan agbozuka metole o mi na do mi kumlo jiro asumito alo asimito era mo lo ji mi ro fe tonu emi e gbe tetu mi na do bowlinu azomito e bona do ve lo asimito alo asumito eni okun inu dagbe o lo po mi tole mi kan do mi lo ji mi ni blo mi le do igbe mi me ma do asu alo mi me ma do asi ami ni soro mo yon pon mi kawa akwesi apapo yo mi na do mi kumlo jiro uve pede na ti mi na akwesi za si apapo do igbe si azangbe amo e ma jo me de do eni titero me de u bo tun lo jiro gbe oho eno ko blo no me mi kan do we me to ro kumlo jiro ani tun lo lamena no gan si apapo ya ro gan jiro agbazame azo to si apapo yo ani tun kumlo jiro ko me sin pede na wa azo konu ero igbe si azangbe we kin akara zawe we kin wa tongo mi me we ro bule o mi na do mi kumlo jiro mi ni tun lo jiro mi me ma do asu al mi me ma do asia me na point en de no pe me de tro lo yan me ro pu me wa zo ko mo ko to eja wa mi ro igbe si azangbe amo mi ni level blue dede boyo afode we me ka odo asu alo we me odo asio mi na do no kumlo jiro ali tun lo jiro igbe si azangbe o mi na ru kuche blue ko asu mi to ko ro ko asimi to po eni o kan level to ko me sin de bo wa ko yo gbe mi kan do mi lo jiro akwezidasi apapo yo e ma za akwe wututu e ma za akwe ma do aiton e kun alagbe nu me o nimi kawa akwelu ko sin apapo mi na do no kumlo jiro ani level blue dede mama anaza akwegbo bonu ya mala ho ana yin kikoto be ka tsuna yin dagbe diru aloto enu a loko mi tole mi na do mi dojo la mena no gan sin apapo yo mi mo ji mi na ro ganji da gbazame bokun kala level sin ko me gbalagbala de mi no sin da yo mi kla do mi dojo mi wa azo sin apapo yo mi ni tun kumlo jiro ndebude mi na soro te onu mo koton ela do dude jinmi bonu ko ina tin lo azo mi to ko alo ajo mi to ko we kwe mi kala zawe we kwe izengo we me kan ya gasa bo ma odo asu alo bo ma odo asia mi na do ni kumlo jiro animalo doji blaro melo de modio na ekhle mechire melo de modio na ekhle tochio elo wani blue tete wa me ka odo asu alo wa me odo asio elo di lokorojo nu kiko ajije na tinu mi akwesi apapo yo tada gbe na tinu mi lo apa ni ope amo mi ni tun pomolo jiro ekun kara yin enu elazo bo akwero tenu mi dai yo mi na goma mo akwero tenu mi dai bo mi ro te ponle o gege na ti mi la je alo mi to me ro igbesi azangbe lo po mi to le mi na do mi lo la me na o kan isi apapo mi ni gboje pede lo igbesi azangbe bo lewo chite ina wa dagbe mi chuo mi kan to la zo si apapo yo mi na to lo jiro uvede bukunde mi la zo mi to si apapo yo we kwi mi kan zawe we kwi ten we go we me kan kini yo mi na do no ko lo jiro ani to lo jiro ndebude aja biblogbe do asupa si potentin yo no mo ko to dudeji na intwe bonu ko ina tin we do apa ni o pe chuo akara to lo jiro we me ma do asu alo we me ma do asia ala to ko lo jiro ndebude anaze yo no na do no ko inu e bo dudeji na intwe dandan do eni o si apapo do wa isi apapo do mi de ne mi kan do mi do jo planet Uranus kulo Neptune po planet mo koton ero de loje na to tagba pele mi la akwesi apapo ba onu emi ma 4 do nu kun a akwesi za mi ma do nu kun a ewe mi na yin si tan toro epesin asangbe we me kalu kini we o mi na loje na do ganji lo agbaza me mo la lewo ganji lo gbigbo me cho azo to si apapo yo ala tun ko mo loje lo aja signé contrat di we aja blondi we eroje woni tekon boni aito ni do teru no ko chu woni ani signé mo koton we kun akana zawe we kun enego mi me yin nda lo jile bu ma do asu albu ma do asio mi na do mi do jiro mi na pe me kegero egbe bo kana do ko ka me kegero internet ji mi no ko mi to le mi kana do mi do jiro mi me ko do asu albu mi do asio mi ni tun ko mo lo jiro egbe si azangbe yo nu chiko ko me sin pede na wa asu pa si potenti bo kana do nu we me yin vierge do jiro ni e kai akwezanse apapo we o ani tun ko mo lo
jiro amayon bloa akoya amado nukuto ana inzi zantodo egbesi azangbe la mena organiser apapo ta fe mena support do egbesi azangbe mi me vierge le on ta na fe mi pede mi mark va ver sino e obode e ko domicile e o azangbe ton we biomo mi kra do mi do planète yo lo Jupiter planète mokoto e de mi na mi dudeji la zomi ton comme azomi ton la do nukon yi we kun akala zawe we kun atongo mi me kan balance le mi na do mi kumlo jiro mi ni tun lo jiro dandame nukon inatiro asupa si potentin bokondo ko latin mi bomina semine singbe we me makaudo asu alo we mado asia planète yo do Venus planète mokoto e na wa dagbe no ro wan isi apapwe planète Mercure e kana no ko khawelo akwezizansi apapwe ba on tun kumlo jiro akwezizanto yo ndebude ansodo tek do akpa ni okoyo nu mokoto e na do nukon inui na me na lo gaisi apapwe yo me na don we me balance kumlo jiro ani tuno jiro uvedi kuna de nu edin ofine do planète Jupiter e ro fine bula no ko ha ba ro ganjiro agbazame azoto esi apapwe yo me na don we me balance kumlo jiro ani tuno nu gege nu e yo gege na le wa azoto e ko ba zo na le bodo nukon igona we kun yakana zawa ya foton kun pogo mi me kai ro click le leo mi na do mi lo jiro asupa si collecting tin yo ko me sin pede na wa do egbesi azangbe ni blo dede Muyo kodon mede we me makaudo asu alo we mado asia ina do lo jiro wan isi apapre ala pe mede bo me mokoton esona ime ba na won represent me azosi akwesi apapre yo ali tun komoloji aduna blo dede do planète Mercure e do jiro emina to me bi onu eme no ema ime to ame be na za akwedi me wutu tu be kana ve onu me ni e kai na me na organize apapre yo ali levo yo ndu do kikulo e na bi ola me no do egbesi azangbe lo komito e scorpion le yo me na do mi do azomi to si apapre yo mini tuno ju mi me do examede mi me babla boni ni so mi da so de kon mi me do aso de bio yo e lo talagbe na tin mi lo egbesi azangbe we kwen mi na zawo e kwiten we go we me kan gadato mi na do no kumlo jiro we me ma do asu alo we ma do asia ani levo ya goji pede mo ma lo gwen doji o chu akara tu kumlo jiro wan isi apapo yo asupa sipole nu kiko awa dije na tin ye amoko me sin pede na wa be ni na zombo asuna do jimi na kokoko ala ti meto na lo mi na da fogbe eni okun kan wa lo dagbe nu me o we me Sagittaire mi na do no kumlo je akwesi apapo yo ali blu dede ro fine do ko me sin na wa we polo gbe to le potentin do akwe otu ko me sin na wa we polo asobi to le potentin do akwe otu lo ko mi tole mi kan do mi lo jiro mi na blu dede bra tu kumlo jiro nu contrat de boede bo le contrat ni o mi do na signer contrat mon koto e lo jiro mais entre in Sagittaire wa suno hun wa ni dogu de bo ma lo mi na blu de xeru egbesi azangbe o mi kan do no me Sagittaire mula do no kumlo jiro ani tuno jiro azomi ton si apapo yo no ko inati na zo si apapo bo du dinami ton do planète Saturne ena no ko ha mi bo mi na ro ganjiro agbazame cho azomi ton le suo no ko inati na zo si apapo we kun akana zawo we kun enengo ni me kan Capricorn le bo mi lo ye we zo gbano le o ina do mi kumlo jiro mi ni tuno asupa si potenti yo era bi lo jiro mi na babla clear asumi ton alo mi na babla ten asimi ton pon mula ko le ka kin wa no imi anji numo koton ekano a don ko de wa we me makaudo asu alo we me mado asia na do no planète Jupiter elo do jiro emina no ko hamero wa isi apapwe do akwesi apapwe de su bo akwesi zanto yo ena ko teru egbesi azangbe akwa aroza wutu akona za mo koton do egbesi azangbe tala be kana bo tin webo avoro kanjiro agbazame azoto esi apapwe yo ani tun kumbulo jiro anato lebi kwiyo we su we na sin ani kato no ko me sin pede na waro apa ni okwe we kwi akana za we kwi izengo mi me kai sin kontole mi na do mi kumbulo jiro mi me mo koton le o mi na tun kumbulo jiro mi me verso le o mi mo lo jiro dandame o ko me sin na wa super si potenti lo igbe eni kablo dede ko me sin ne ma yon bla na do me feeling ni we me makaudo asu alo ko me do asia mi na do no do jiro ana pe mede bo me mo koton ina imedi bo nton na je to eji chu akana tun lo jiro azosi apapo ya lo akweto eziansi apapo yo ani chitero wede utaw mama uveo na tinu ro igbe si azangbe lo ko mi to kai verso le o mi na do mi kumlo jiro amlo ma dona supon mi do igbe si azangbe ro zame on mi ni tunde mi na blogo mi na damlo kanjio we kwi akana zawe we kwi tantongo we me kai hwevio bodo asu alubodo asio mina donu kumlojo ani tuno jiro
ouvert pede na tin asu passe pour les tentin do ko ma yon donu we government to we me ka ma do asu alo we me do asia mi na donu do juro ani ton e na juro ani bisa ni juro ani tome mo ko ton le bio mu dagbe lo ko mi ton e ka poisson le o mi na do mi na kwesi apa ko mi jablo debo mi ni kan ko bio me ko lo nu kombo tun mo ko ton mama kwesi za mi ton ho na de udo gbadanu bo kan donu do la mena no gaisi apako de so an lo ganjiro agbazame azosi apako yo ani tun ko mo jiro ndebude aja soro te yo no mo koton ina do duriji do pa mi okwe do azo to esi apako ya la jo to esi apako we pin akana zanwe we pin foton nukunwe go dame ora bita ndogbe mi mo kan do mi mera gbo me pro boy kon pole jiro miro consultation egbe ko sopo do radio Karufusin boutique o me fine mi bio boutique o se mi bio vont metro mi na mo boutique o se ya lo fine mo mi wa fine jawo yo mina mo rabitan bonu ndi e tacha mi yo mi yo mi na lebo cambio mi ina tie no kolo mi tole bonu ma gbero to sifa ni kondo mi me biji